যদি আহো খেতি বাড়ি তবে রাখে জমিনে প্রমাণ রে জাগা কিসান ওই এভরিও লগ হে তো বতি সে কতি ওই এখন যদি নাই জাগবে কি নাম লাগো শশী ওই এখন যদি নাই জাগবে আর বাদে জাগি কি করবে ওই আর ঝাড়খণ্ড রাজে লাগলো ওই মান রে জাগা জওয়ান আজি লগবে তো सोल तो झूमर खेले आई गला घरे जदि कोकरो बिलाय रहू बाबू और जदि दूध गरम करी गला तो बिलारी दूध गंडगोल तबे झूमर लागल कुलिक दुआरे होय आज झूमर लागल कुलिक दुआरे और मारनी की दूध पी जा तो बिलाय रे झूमर लागल जेनी लोगेर संख्याटा ज्यादा ए धारी चेंगड़ा गिले संख्याटा ज्यादा ठीक हो तबे मोजी सुतल कोठाई ऊपर एगो मोजी सुतल कोठाई ऊपर अरे सीटी मारो हो छोटो देवर आजकल गिदरा पर पीड़ित प्यारे लेके झूमता कोई एक गिदरा बांगाली तो यार बाबू তুই আমার কতটা ভালোবাসি বল না হ্যালো আজকাল পীড়িত প্যারে ঝুমর কই গো একটি বাংলা বেটি যে यार তুই আমাকে কত ভালোবাসি বল না কই কি কব গো আজকাল যেটা চলো কই আমলা তেল লাগাই দেব দাও এটা ঝুমর না এটা ডেমো লাগে ডেমো कोई আমলা তেল লাগাই দেব মাথায় বেটা ছোটে কো আর বানাই দেব চটি আরে বিহা তই করলে हमर से ये धोनी पकाई देव रोटी गे अब बताओ ये तेल माखा और चुटी पका रोटी बना का उनका बेटा छाड़ा लागो हैं तो ये टा थाली के बेसला था लड़की टी की थाली खाली बेसला कोई प्यारे करयो तोरा हमें लेकिन बिहा नहीं करबे कोई बिहा हमर दे तो घर लक्ष्मणुआ लोग संग देतो कोई नौकरी वाला पर ओय ओटा थाली बेसला तो को देता तो कोई तबे बापटा बढ़े तो बाप ठीक गेले बापटा तो बड़ लोक এই কই নাংটাটা সঙ্গে বিয়া দেব না ভাই কি চাই যে না আমি ইয়াকে ভালোবাসি আমি ওইটা জানি না তো আমি বিয়া করব তো ওকরে সঙ্গ করব আমি কই যে তোর বাপে যে মানা করো রে বাপ আমার নকরি না চাকরি না হাজিরি না কোনোই নাই কি কো कोई कहा काम कर जाओ 330 টাকা আমার হাজিরি আও আইতি
বিয়া যদি দেখতো তো দেখতো আমরা তা কি করবো ওই তোর বাপে খোঁজই ধনী एक नौकरी वाला कोई तोर बापे खोजई धनी मेरी नौकरी वाला बोल और हम तो हाजरी काम करो मेरी हमर माटी के घर सुने सजनिया कोई नौकरी नहीं हो तो की मेरी हाजरी हमें खातो कोई मेहनत कोरी कोरी छोवा पूता हमें पोसब ई बात गोटा गावे के लोग बुझलो रे बाप लेकिन खाली तोर बाप ही नहीं बुझो कोई गोटा गावे बुझले हमरा कोई गोटा गावे बुझले हमरा ए खाली बुझोई ना बापे तोर सुने